Ah! Agay! Ulang-ulang ko, kinapakan mo na ako. Try. One. Kung hindi mo i-aray. Five, go. One. Jump ulit. Hey, go. One. Lakas mo ah. Tulak. Ready? Hindi masaya to. Sakit nito, sakit nito. Control. Two. Alam mo ba madali? Control. Sige, huwag mong bilisan. Panis ka, James! 5. Hold 90 degree. 1, 2, 3, 4, 5. Pump. Ah! 1, 2, 3, 4, 5. Rest. 4, 5. Rest. Ah! Eh, di. Hirap magpapayat. May mga gabing galing kami sa gym na hindi na kami nag-uusap pa uwi. Ganito yung mga drills na ginawa namin nun eh. Okay. Tsaka hindi namin alam paano kami bababa pa. 4. Oh, 1. 6. Kaya. 9. Ah! Lakas ah. Kaya. Rest. Ah! Bili ka talaga bago binte. Add to cart. Ganun din ako nun eh. Okay. Go. 1. 15 pa ka. Ah! Let's go! Ah! Let's go! 30. Yung ramdam sa core ha. Yan! Yan to. Yan. 3. 4. Ah! Ah! Nice one. 1, 2. 29. 30. Okay, sinong unang bababa? Sinong unang bababa? Let's go! Baba, bibe. Ah!